नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लंबे अरसे के बाद कुख्यात सुपारी व ड्रग्स माफिया नयन घोष को किया गया गिरफ्तार। गुवाहाटी पुलिस व कछार पुलिस के सहयोग से संपन्न हुआ गिरफ्तारी कार्य। मालूग्राम घनियाला मुकाम रोड के रहने वाले नाज बेगम बड़भुइया नाम की एक 9 साल की किशोरी फाटक बाजार में बाजार करने के दौरान हुई लापता। परिवार सदस्यों में छाई दुखद माहौल। थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। बोरखला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब निर्माण के क्षेत्र में परेशानी झेले जाने के बाद विधायक किशोर नाथ ने किया क्षेत्र का दौरा। जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर दिया गया आश्वासन। आने वाले 18 दिसंबर से सिगुना के डेली बाजार क्षेत्र में सीपीआईएम कछार जिले कमेटी का आयोजित हो रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। उपस्थित रहेंगे राज्य स्तर के संपादक देवेन भट्टाचार्य। बराघाटी में नाटक चर्चा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख थिएटर वर्कशॉप के कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू हुआ थिएटर रिपोर्ट्स पर्व नाम का नाट्य महोत्सव कार्यक्रम। आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार कुख्यात सुपारी ड्रग्स माफिया तथा जाने माने अपराधी नयन घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। कछार पुलिस एक अभियान चलाकर गुवाहाटी में नयन घोष को गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि इस वारदात के पीछे पुलिस प्रशासन ने भी अहम तौर पर सहयोग किया। इसके खिलाफ 271/21, 120B, 420/379, 411 आईपीसी अधिनियम के तहत एक केस हाथों में लिया गया है और पूछताछ के लिए पुलिस प्रशासन ने उसे हिरासत में लिया है। हमारे पास खबर थी कि नयन घोष जो कि हमारे एक केस में वांटेड है, अभी गुवाहाटी में है। बेस्ड ऑन दैट, इन कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद द गुवाहाटी सिटी पुलिस, वी नैब्ड हिम। तो उसको पल्टन बाजार में रखा। उसके बाद हमारा यहाँ से एक टीम जाके उसको लेकर आया। ही इज़ वन ऑफ द एक्यूज्ड इन सुपारी केसेस ऑफ धुलाई। केस के तहत ही आता है। ये केस हुआ है, इट्स केस 273/21 which was registered in the month of October in धुलाई। सुपारी एंड उसके पास कुछ ड्रग्स थी जब हमने उसका लास्ट व्हीकल इंटरसेप्ट किया। इसमें अभी जा रहा है क्या? अभी हम उसको फॉरवर्ड करके रिमांड करेंगे। कितना दिन के लिए? कितने दिन का रिमांड? अच्छा मैम, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सुपारी एंड ड्रग्स के रिलेटेड है। एंड उसके आगे क्या है वो हम अभी उसको रिमांड पे लाके फर्दर इन्वेस्टिगेट। खबर मिला है व्हाई वी विल गेट हिम ऑन रिमांड एंड फाइंड आउट। फिगर्स तो डिफिकल्ट टू से। ये 3 लोग ऑलरेडी हैं और ये अभी उसके कनेक्शन में। ये कदम जारी रहेगा। देखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि इल्लीगल चीज़ें ना चले, इल्लीगल मूवमेंट ऑफ कोयला, इल्लीगल मूवमेंट ऑफ सुपारी ना हो। उसके लिए हमारी पूरी कोशिश जारी है। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, बाय एंड लार्ज हमने उन सबको अप्रीहेंड किया है। कुछ एक लोग हैं हु आर ऑन द लार्ज एज ऑफ नाउ। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट देम एज वेल। So this person, Nayan Ghosh, currently is based out of Guwahati, but originally he hails from Tripura. ঠিক আছে, আপনার কোন হয়েছে? ঠিক আছে, তাহলে হয়েছে আপনার মার্জিয়া নাই তো দিকে নানা কথা আছে। ইমান দিন পর পদক্ষেপ করি লং শট শিলচর আদালত তাক লৈ যোৱা হ'ব। কিন্তু ই এতিয়াও কোনো মাত দিয়া নাই। আৰু এতিয়া ধলাই থানাত আহি উপস্থিত আছিল।
আছে আপোনাক লোৱা হৈছে ঠিক আছে তাৰমানে হৈছে আপোনাক কে পাইছে কি নৰেন্দ্ৰা মাছ দিয়া নাই তো দিকে নানা কথা আছে ইমান দিন পদক্ষেপ কৰি আছিল আপুনি ঐ বলা লং শট শিলচৰ আদালতত লৈ যোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ জিম্মাত অনাৰ কাৰণে কি আছে কোৱা আপোনাৰ কিবা আছে নেকি কোৱা কিবা থাকিলে কওক কিবা থাকিলে কওক কিবা আছে নেকি তোমাৰ মৰণাস্ত্ৰ পাচাৰ কৰি আছে বুলি অভিযোগ আছে কি ক'ব আপোনাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে ইমান দিন তলত আছিলে কিন্তু হয়তো আজি হেল্ল' আদালতত তাক লৈ যোৱা হ'ব কিন্তু ই এতিয়াও কোনো মাত দিয়া নাই আৰু এতিয়া ধলাই থানাত আহি উপস্থিত আছিলে আপোনালোকে কোন কোন আছে আপোনাৰ লগত सिलचर के मालूग्राम घनियाला मोकाम रोड के रहने वाले दिलारा बेगम बड़भुइया व फजर अली बड़भुइया के 9 साल की लड़की नाज बेगम बड़भुइया पिछले 15 दिसंबर को पाटा बाजार में अपनी मां के साथ बाजार किए जाने के दौरान एकाएक भीड़ में खो जाने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। 9 साल के नाज बेगम बड़भुइया की लापता हो जाने पर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। लगातार ढूंढे जाने के बाद भी कोई पता न चलने पर परिवार सदस्यों ने थाने में एक FIR दर्ज किया है। जल्द से जल्द इस बच्ची को वापस अपने घर लौटाने के लिए लोगों से परिवार सदस्यों ने अपील किए हैं। फाटक बाजार हमाइसी बाजार खरात हमानी घरे আমার মেরে লইয়া হামাইছি সবজি লাতলা আসি আমার লগে তাকি আমি মেয়েটা নাই হয়ে গেছে 9 বছরের नाम किता নাম নাজ বড়বইয়া আপনার নাম দিলারা বেগম বড়বইয়া কবে থেকে আনিছে পরশুদিন তো পুলিশ থানা করছেন নাকি থানাতে এখন যাইতাম রিপোর্ট লইয়া খুঁজাখুঁজি করছেন আপনারা খুঁজাইছি আস্তা রাই তো খুঁজাইছি 2টা আমি পর্যন্ত নিজের বাবা আমি নিজে সব খুঁজাই লিছি পাইছি না আমি এখন আইনেও যাই আর আমি যদি আইন না পাই তো একটা জিনিস আমিও দেব আইনে আইনে কিতা করে কিতা না একটা জিনিস আইনের কাছে যদি একটা রিপোর্ট তো যাম না আপনারা কোনো এমনি সন্দেহ আছে নি যে কেউ আপনার বাচ্চা উঠে নিতে না, পারে কারণ- এমনি তো কিছু সন্দেহ নাই আমরা সরুর লগে তো পাড়া সন্দেহ নাই উপরালাই জানে সরর সন্দেহ করিয়া নিল নি ওখান তো আমরা হইতাম পারিয়া না আমার তো 9 সন্দেহ বছরের দুশ্মনী বাচ্চা নাই। 9 বছরের বাচ্চা পড়াশোনা করেনি পড়াশোনা করে বালিকা বিদ্যালয় স্কুলৰ করে পড়ে যার হামাইছি আমানি মধ্যে সবজি লুয়াত লাগছি আর তাই আমার পিছে তাকি নাই হয়ে গেছে কত বড় মেয়ে 9 বছরের বাসা কোন জায়গা বাসা গনিয়ালা মহাশাম কামর बोरगोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने सालचापुरा क्षेत्र में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में जमीन संबंधित समस्या को लेकर इलाके के लोग तथा आवासीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया। जमीन की मालिक तथा जीपी सभापति व दूसरे कंपनी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान कई परेशानियों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल किया और समस्या के समाधान में हर प्रकार के सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया।
आने वाले 18 दिसंबर को सीपीआईएम कछा जिला कमेटी के उद्योग से सिकुना क्षेत्र में 2 दिवसीय कछा जिला कमेटी के सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि 19 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगी। 19 तारीख को स्थानीय वीरेश मिश्र स्मृति भवन में सम्मेलन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। सीपीआईएम कार्यकर्ता तथा दूसरे कार्यकर्ता आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सीपीएम के असम राज्य संपादक कमरेड देवेन भट्टाचार्य, असम राज्य कमेटी के सदस्य कमरेड निर्मल दे, कछा जिला कमेटी के संपादक कमरेड दुलाल मित्र व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाएंगे और अपने वक्तव्य भी रखेंगे। সিপিআইএম কাছাড় জেলার 23তম সম্মেলন আগামী কাল থেকে শুরু হবে। আগামী কাল 18ই ডিসেম্বর এবং 19 ডিসেম্বর 2 দিন ব্যাপী এই সম্মেলন। সংগঠনের নিয়ম অনুসারে প্রতিটা 3 বছর অন্তর অন্তর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাই এবারে জেলা সম্মেলন সিকুনাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই সম্মেলন স্থলের আমরা যেখানে সম্মেলন করছি সিপিআইএমের কাছাড় জেলার 23তম সম্মেলন, এই সম্মেলন স্থান ভেন্যু আমাদের বীরেশ মিশ্র স্মৃতি ভবন। আপনারা জানেন যে বীরেশ মিশ্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি আসাম বিধানসভার সদস্য ছিলেন এবং আসামের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। ওনার স্মৃতিতে এখানে বীরেশ মিশ্র স্মৃতি ভবন তৈরি হচ্ছে এবং এখানেই আমরা এই 23তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত করছি এবং এই গোটা এলাকাটা সম্মেলন স্থলের নাম আমরা রেখেছি আমাদের প্রাক্তন সিপিআইএম আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য তিনি ছিলেন। তিনি প্রয়াত হয়েছেন একজন বিধায়ক কমরেড দীপক দা। দীপক ভট্টাচার্যের নামে আমাদের সম্মেলন স্থলে দীপক ভট্টাচার্য নগর হিসেবে আমরা সেটাকে তৈরি করেছি। এই সম্মেলনে সারা জেলার থেকে প্রায় 133 জন প্রতিনিধি আসবে এবং এখানে 2 দিন ব্যাপী আমাদের সংগঠনের বিগত দিনের কাজকর্ম এবং আগামী দিনের কাজকর্ম নিয়ে আমরা বিস্তর পর্যালোচনা আমরা করব এবং আগামীকাল 18ই ডিসেম্বর আমাদের সিকুনা ডেলিবাজারে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে এবং এই প্রকাশ্য সমাবেশে আমাদের পার্টির আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক, তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবেন ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকবেন। তার সাথে উপস্থিত থাকবেন আমাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক পদের সদস্য কমরেড নির্মল দে এবং আমাদের পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদক তথা আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দুলাল মিত্র। এবং প্রকাশ্য সমাবেশ শুরু হবে বেলা 1টায় এবং তার পরবর্তীতে প্রকাশ্য समावेश शुरू होने आगे আমরা পতাকা উত্তোলন। नाट्य कला चर्चा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख थिएटर वर्कशॉप संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक थिएटर पोर्ट्स पर्व नाम के एक नाट्य महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 17 दिसंबर को आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धर्मनगर, त्रिपुरा, हाइलाकांदी, करीमगंज, सिलचर तथा कई और क्षेत्र के कई और राज्य के नाट्य दल उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। आनुष्ठानिक थिएटारे পৌষ পরবের ব্যবস্থায় আজকের এই শ্যামল রায় স্মৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠিত 3 দিন ব্যাপী নাট্য উৎসবের প্রথম দিনে, আর এই প্রথম দিনে মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর ইন্দ্রনীল দে, উপস্থিত আছেন রাজেশ দে, যিনি চতুরঙ্গ সম্ভবত বললেন। ওনার সংস্থা শুধু পাথারকান্দি থেকে এসেছেন, যাকে আমরা এই মঞ্চে সম্মাননা আপনারা জ্ঞাপন করলেন। উপস্থিত আছেন সুরজিৎ দে, বিশ্ববীণা ওনার সংস্থার নাম, করিমগঞ্জ থেকে উনি আসছেন। আর যিনি সঞ্চালনা করছেন এই অনুষ্ঠানের সায়ন বিশ্বাস, ছোট ভাই। তো উনি বলছেন যে আমাকে 2টি কথা বলতে হবে। তো সায়ন বিশ্বাসের সামনে কথা বলা একটু কঠিন কাজ। আমরা জানি যে সায়ন বিশ্বাস খুব সুন্দর করে তার বক্তব্য বলুন
তার ক্রীড়া জগতে সাংবাদিকতা বলুন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করে, আর খুব সুন্দর সুন্দর মানে বাক্যচয়ন খুব সুন্দর। তো তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা একটু কঠিন ব্যাপার, যাই হোক চেষ্টা করছি। প্রথমেতেই আমি আপনাদেরকে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যে প্রায় 2 বছর কাল এই কোভিড সিচুয়েশন পেরিয়ে আজকের দিনে যারা এইখানে দুজন রয়েছেন নাট্যশিল্পী, ওনারা বলেছেন যে সম্ভবত রাজেশদা বলেছেন যে উনি শুধু নাটক করতেই জানেন। তো তাদেরকে যে এইভাবে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন, বা আমাদের এত অঞ্চলে যারা শিল্পীরা রয়েছেন নাটককে খুব ভালোবাসেন, এই সুযোগ 2 বছর কাল পরে আপনারা করে দিয়েছেন, তার জন্য আমি আপনাদের সংস্থার প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। রাজেশ জনাকা समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে, এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছরের বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট।
वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बागान देखा। हम पूरा दिन बागानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में पथारखंडी थाने के एसआई जेपी सिंह को गिरफ्तार किए जाने के आरोप के चलते लोगों में काफी हलचल मची हुई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की कड़ी कार्रवाई को पीछे छोड़ जिस तरीके से कोयला, सुपारी, लकड़ी व ड्रग्स के सिंडिकेट के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा अर्थ संग्रह किए जा रहे थे, इसी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया और लेन देन से जुड़े कई पहलुओं को सामने रख पुलिस प्रशासन ने उसे धर दबोचा। बहरहाल पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता ऐसे माफिया राज के साथ जुड़े रहने पर लोगों में सवालिया निशान लग रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन आखिरकार आरोपी जेपी सिंह को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई पर उतर गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। वीडियो मिला जिसमें दिखाई दिया कि पथारखंडी पीएस का एक सब इंस्पेक्टर किसी पब्लिक से कुछ ग्रेटिफिकेशन ले रहा है। उसके वीडियो को कॉग्निजेंस में लेते हुए मैंने पर्सनली मैटर को इंक्वायर किया और इंक्वायर करने के पता चला कि 16 अक्टूबर को एक इंसिडेंट हुआ था एक क्रेट और सुमो गाड़ी के बीच में आसिमगंज बाईपास में पथारखंडी पीएस एरिया के अंडर में। और उसी रिगार्डिंग जो पुलिस रिपोर्ट देना होता है उसके रेफरेंस में इस कंसर्न सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिन्हा ने, जो कि अभी पिछले सितंबर में ही आके इसी साल सितंबर में आके यहाँ पे ज्वाइन किया है, एएसआई से प्रमोट होके आए हैं और अक्टूबर में ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें उन्होंने पब्लिक से मतलब उस केस के रेफरेंस में उन्होंने पैसा डिमांड किया है और ये उस वीडियो को भी मिला है, वीडियो में भी प्रूफ मिला है और इंक्वायरी करने में भी मिला है। और इस तरीके का कोई भी अगर करप्ट प्रैक्टिस है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस रेफरेंस में हमने एक क्रिमिनल केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में रजिस्टर किया है। साथ ही हम अपने डिपार्टमेंट के लेवल पर भी जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो हम उसमें लेंगे और इस टाइप का कोई भी करप्ट प्रैक्टिस है उसके लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इस थाने के अलावा भी अगर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में, क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी किस तरीके का कोई करप्ट एक्टिविटी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी थाना एरिया में हो रहा है तो सभी से अनुरोध है कि आप हमें इन्फॉर्म करें, सीनियर ऑफिसर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। वी आर स्ट्रिक्ट अगेंस्ट इट एंड वी विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। रेल नगरी लामडिंग क्षेत्र के एसबीआई बैंक से 1 करोड़ 25 लाख रुपए लोन लिए जाने के बाद आखिरकार अनंत चरण नायक नाम के एक व्यक्ति फरार हो गया। लगातार प्रयास के बाद बैंक के लोन वापस न किए जाने पर बैंक कर्तृपक्ष ने अनंत चरण नायक के 2 बंगला को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसे जब्त कर लिया। बहरहाल फरार अनंत चरण नायक की तलाशी चल रही है, लेकिन बैंक कर्तृपक्ष उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।
इंटरनेट परिसेवा की समस्या को सामने रख तारापुर 7वें खंड की डाक विभाग के कार्यालय बंद किए जाने की सिद्धांत लिए जाने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। जल्द से जल्द तारापुर 7वां खंड डाक विभाग के कार्यालय शुरू किए जाने की मांग को सामने रख तारापुर 7वां खंड क्षेत्र के लोगों ने पोस्ट ऑफिस बचाव कमेटी की ओर से डाक विभाग के कछार जिला संगठन के सीनियर सुपरिंटेंडेंट को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। प्रतिनिधि दल के कार्यकर्ताओं ने इस दिन जल्द से जल्द डाक परिसेवा इस क्षेत्र में शुरू किए जाने का मांग रखा और गैर जिम्मेदाराना तौर पे इस क्षेत्र में डाक विभाग के कार्यालय स्थानांतरित किए जाने पर जो परेशानी झेली जा रही है इस संदर्भ में सीनियर सुपरिंटेंडेंट को विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। তারাপুর সপ্তম খণ্ড পোস্ট অফিস বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এসেছিলাম সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট মহোদয়ের কাছে আমাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ ব্যথা বেদনা জানাতে। বিশেষ করে তারাপুর সপ্তম খণ্ড পোস্ট অফিস যেটা 25-30 বছর ধরে চলছিল হঠাৎ বিনা নোটিশে তাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অজুহাত ছিল ইন্টারনেট সমস্যার প্রবলেম। কিন্তু আজকে যখন সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট মহোদয়ের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি জানতে পারলাম যে সেটা মূল কথা নয়। বলে মূল কথা হচ্ছে যে লাভ ক্ষতির হিসাব। আমরা তাকে বলেছি যে লাভ ক্ষতির হিসাবে পোস্ট অফিসের যে পরিষেবা সেটা শুরু হয়নি এবং সেভাবে চলা উচিত না। এত অঞ্চলের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ মহিলা সহ সকল অংশের মানুষের সুস্থ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই পোস্ট অফিস থাকা এবং দীর্ঘদিন ধরে থাকাটা অত্যন্ত কাম্য। আমরা আমাদের আর্জি জানিয়েছি, তিনি যথোপযুক্ত সাহায্য করার পরামর্শ দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে আমরা একটা দুর্বলতা লক্ষ্য করলাম, একটা দুর্বল সুর। তার পক্ষে কিছুটা অক্ষমতাও প্রকাশ করলেন। সাহায্যের সহযোগিতা যেভাবে হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে বললেন, আবার দুর্বল সুর ফুটে উঠল। তাই আমরা এই আন্দোলনটাকে আরও দীর্ঘমেয়াদী রূপ দেব। ইতিমধ্যে আমরা এখানে জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজীব রায় মহাশয়ের কাছে এসেছি। আমরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা আমরা চেয়েছি যাতে এই পোস্ট অফিসকে রক্ষা করা যায় এবং তার পাশাপাশি আমরা মাননীয় সাংসদ এবং মাননীয় বিধায়ক উভয়ের কাছে আমাদের অঞ্চলবাসীর পক্ষ থেকে প্রার্থনা যে এইভাবে একটা পোস্ট অফিসের অপমৃত্যু আপনাদের চোখের সামনে হওয়া উচিত না। আপনার উপযুক্ত এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করুন যাতে এই পোস্ট অফিসকে রক্ষা করা যায় এবং আমরা অঞ্চলবাসী লোক আমরা তার জন্য যে লেভেলে যাওয়া দরকার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত আমাদের আবেদন আমরা পৌঁছে দেব এবং আমাদের আন্দোলন আমরা দীর্ঘমেয়াদী করব যাতে আমাদের যে দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত অত্যন্ত জরুরি সেটা যাতে পূরণ হয় এবং আমরা মিডিয়া থেকে শুরু করে কাছাড় জেলার সমস্ত অংশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আমরা সাহায্য সহযোগিতা চাইছি। তাদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা নিয়ে আমাদের আন্দোলন এগিয়ে যাবে এই আশা আমরা রাখছি। आने वाले 19 दिसंबर को जिला क्रीड़ा संस्थान के प्रफुल्ल चंद्र बनिक जिम्नेजियम हॉल का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को मौजूद रहने के लिए जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने अपील किया है। गौरतलब है कि लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार प्रफुल्ल चंद्र बनिक जिम्नेजियम हॉल उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके चलते खिलाड़ी व दूसरे स्तर के कार्यकर्ता शरीर चर्चा के क्षेत्र में लाभान्वित हो पाएंगे। शिलचर के कुंभीग्राम हवाई अड्डे में छात्र छात्राओं की यातायात के मार्ग बंद किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। कुंभीग्राम बागान हाई स्कूल के छात्र छात्रा व शिक्षक शिक्षिका इस क्षेत्र में यातायात नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि स्कूल के इम्तिहान कुछ ही हफ्ते में शुरू होने वाली है, लेकिन इस क्षेत्र में सुरक्षा के बहाने
एयरफोर्स विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा यातायात के मार्ग बंद कर दिए जाने पर छात्र छात्रा अभिभावकों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिल रही है। जल्द से इस संदर्भ में अगर यातायात के मार्ग नहीं खोला गया तो बृहत्तर आंदोलन किए जाने का छात्र छात्रा तथा शिक्षक शिक्षिका व आम लोगों ने अपील भी किया है। এত বছর থেকে এয়ারফোর্সের লগে এখানে একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু এখন বর্তমান যে টাইমটা চলতেছে তারা পাবলিকের লগে কোনো সম্পর্ক ভালো রাখতে চায় না। তারা নিজের যেগুলো স্বার্থর জিনিস তারা সব ভিতরে যতটা তারা সাপ্লাই যায় তারা সব নোয়াইতেছে। তারা অনেক মানুষ বাইরে এখানে ভাড়া থাকতেছে, তারা তখন যাইতেছে, তারা কোনো প্রবলেম হন না। তখন তারা করোনাও আয় না, সিকিউরিটি রিজন আয় না। কিন্তু এখন এই যে বাচ্চারা যে আজকে যে তারা যে স্কুলে যেতে দিতেছে না, যে আজকে তারা সামনে পরীক্ষা আছে, তারা ফিউচার নিয়ে তারা ফিউচারের উপরে এফেক্ট আইতেছে। আজকে যদি তারা যদি এরকমই যদি তারা রাখতে চায় তাই আগামীতে এইটা আমরা একটা বড়োভাবে এইটা নিয়ে আমরা একটা স্ট্রাইক করবো, যাতে তারা বাইরের থেকে ভিতরে কোনো সাপ্লাই যেত না, কোনো কিছু যেত না। তারা যখন রিলেশন রাখতে চায় না, আমরাও তারা রিলেশন রাখতাম না। আমরা ব্যাংকে যেতে পড়লাম, গাড়ি যেতে দেয় না, কোনো পাবলিক কোনো কমিউনিকেশন তারা টোটালি বন্ধ করে দিতেছে তারা আস্তে আস্তে। তা আমরা টোটালি তারা কমিউনিকেশন বন্ধ করবো, আগামীতে বড়োভাবে স্ট্রাইক করবো। এটা দায়ী তারা থাকবো, এটা আজকে আমরা জানাইতে চাই। আমরা এটা সব পাবলিকের এটা একমতে আমরা এটা হইতেছি। আমরা আজকে যে ঘটনা ঘটছে, যেমন তারা গত কয়েক বছর থেকে তারা স্কুলে যান, কুমিগ্রাম স্কুলে পড়ে তারা আজকে তারা যেতে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, গত বিগত দিনেও তারা একদিন যাইতে দেয়, সপ্তাহের মধ্যে 5 দিন তারা আটকায় যে আজকে যাওয়া হইতো না। প্লাস এদিকে অল্টারনেটিভ রাস্তা আছে, এদিকে তো যাওয়ার পসিবল নেই। যেরকম স্যারে বলছিল আগে যে এরকম যাওয়ার রাস্তা আছে, কিন্তু এরকম পসিবল না, রাস্তাঘাট অনেক তারা এখানের মধ্যে যে ভিতরে যে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলে, কমসে কম 100-150 লেবার কাজ করে এখানে, তারা ঢুকতে দেওয়া হয় ডেইলি সকালবেলা। তারা এটা দেখতে কিটা আতঙ্কবাদীর মতন দেখা যায়নি, তারা এটা দেখতে আতঙ্কবাদী লাগেনি। তারা তো দেশের ভবিষ্যৎ। ইভেন এখানের মধ্যে কেবি রয়েছে, কেবির স্টুডেন্টরা তারা যায়। যদি সেন্ট্রাল আর স্টেটের মধ্যে অতটা ডিফারেন্স, স্টুডেন্ট তো স্টুডেন্ট হয় না, এখানের মধ্যে অতটা ডিভাইড কেমনি হয়ে যায়। তারা স্টেট স্কুলে পড়ে, তারা কেবির স্কুলে পড়ে, তারা তো যান, সুন্দরভাবে যান, টিচাররাও যান, কিন্তু তারা এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তারা কিন্তু আতঙ্কবাদী লাগেনি। যদি খালকের ভিতরে যদি এরকম কোনো ধরনের এরকম কেস ঘটে, যদি তারা কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করে, তখন আমরাও সেই বাধা সৃষ্টি করবো। তারা যে লেবারগুলো যায় ভিতরে, তারাও কোনো ধরনের ঢুকতে দেওয়া আমরা দিতাম না, কারণ তারা দেশের ভবিষ্যৎ, তার লাগে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लंबे अरसे के बाद कुख्यात सुपारी व ड्रग्स माफिया नयन घोष को किया गया गिरफ्तार। गुवाहाटी पुलिस व कछार पुलिस के सहयोग से संपन्न हुआ गिरफ्तारी कार्य। मालूग्राम घनियाला मुकाम रोड के रहने वाले नाज बेगम बड़भुइया नाम की एक 9 साल की किशोरी फाटक बाजार में बाजार करने के दौरान हुई लापता। परिवार सदस्यों में छाई दुखद माहौल, थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। बोरखला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब निर्माण के क्षेत्र में परेशानी झेले जाने के बाद विधायक किशोर नाथ ने किया क्षेत्र का दौरा। जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर दिया गया आश्वासन। आने वाले 18 दिसंबर से सिगुना के डेली बाजार क्षेत्र में सीपीआईएम कछार जिले कमेटी का आयोजित हो रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। उपस्थित रहेंगे राज्य स्तर के संपादक देवेंद्र भट्टाचार्य। बालाघाटी में नाट्य चर्चा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख थिएटर वर्कशॉप के कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू हुआ थिएटर रिपोर्ट्स पर्व नाम का नाट्य महोत्सव कार्यक्रम आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।